नमस्कार शुभ संध्या वीडियोटी भल लगे गोटे लाइक करेंगे शेयर करने को बिल्कुल भी भूलें। आसतु खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 देश में महामारी आक्रांत संख्या 42,533 छुईला 1373 मृत। आज सुधा 42,533 जन महामारी द्वारा आक्रांत होता कथा केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तरफ सूचना दी जाएगी। आक्रांतक मध्य 11,706 जन सुस्थ होती जड़े देशांतर यात्रा करते। बाकी 1373 जन आक्रांत व्यक्ति मृत्यु घटी। मृत व्यक्ति मानक मध्य अच्छा आंध्र प्रदेश में 33 जन, आसाम रे जड़े, बिहार में 4 जन, दिल्ली में 64 जन, गुजरात में 290 जन, हरियाणा में 5 जन, हिमाचल प्रदेश में जड़े, जम्मू कश्मीर में 8 जन, झारखंड में 3 जन, कर्णाटक में 25 जन, केरल में 4 जन, मध्य प्रदेश में 156 जन, महाराष्ट्र में 548 जन, मेघालय में जड़े, ओडिशा में जड़े, पंजाब में 21 जन, राजस्थान में 71 जन, तमिलनाडु में 30 जन, तेलंगाना में 29 जन, उत्तर प्रदेश में 43 जन और पश्चिम बंग में 35 जन रही। नंबर 2 राज्य में आउ जड़े महामारी पॉजिटिव चिन्हट 163 रे पहुंचला आक्रांतक संख्या। सोमवार राज्य में आउ जड़े महामारी पॉजिटिव चिन्हट होती मिसाई राज्य में आक्रांतक संख्या 163 रे पहुंची। आक्रांत जनक सुंदरगढ़ जिलार बोली राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ सूचना दी जाएगी। अन्य पक्षे सुंदरगढ़ आक्रांतक संख्या 11 रे पहुंची। सूचनायोग्य वर्तमान सुधा राज्य में मोट 41,128 नमूना परीक्षा होता बेले 163 पॉजिटिव बाहरी। 60 जन सुस्थ होता बेले जनकर मृत्यु घटी। विभिन्न महामारी हस्पिटाल में 102 जन चिकित्साधीन अच्छा। नंबर 3 प्रवासी ओडिया को मुख्यमंत्री कड़ा चेतावनी। नियम उल्लंघन कले नियाजिब कठोर कार्यानुष्ठान। राज्य बाहर आसुथिबा ओडिया को मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कड़ा चेतावनी देइछन्ति। बाहर राज्य आसुथिबा ओडिया माने निज तथा निज परिवार जीवन सुरक्षा पाई क्वारंटाइन में रहिबा सह सरकार समस्त नियम कड़ाकड़ी भावे पालन करंतु। एने मुख्यमंत्री ट्वीट करी सूचना देइछन्ति। नियम उल्लंघन कले तुरंत सरपंच माने प्रशासन को अवगत कराइबाकू से निर्देश देइछन्ति। एथिसह नियम उल्लंघनकारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो बोली से कहिसंती। आहुरी मध्य से कहिसंती जे राज्य को फेरुथिबा प्रत्येक ओडिया आम निजर। वर्तमान समय सामान्य असावधानता अनेक को विपद रे पकाइबो। प्रत्येकटी जीवन सुरक्षा पाई सरकार व्यवस्था करिसंती। सेमानक सुरक्षित प्रत्यावर्तन सह क्वारंटाइन व्यवस्था होइछे। वर्तमान ओडिशा भल स्थिति रे अछि। एथिपई लक्ष लक्ष लोक दिन राति निरंतर कार्य करुछंती। बहु ओडिया निज कर्मरो ऊर्ध्व को जाई त्याग मनोभाव नै ए अद्भुतपूर्व परिस्थिति को सामना करुछंती। जे माने ओडिशा से त्याग सह निज उत्तरदायित्व निर्वाह करंतु बोली मुख्यमंत्री कहते। नंबर 4 दाना बांधुची लघुचाप 7 जाए स्वल्प वर्षा। दक्षिण अंडमान सागर एवं दक्षिण पूर्व बंगोपसागर में एवं लघुचाप दाना बांधुची। सृष्टि होता लघुचाप बलय समुद्र पतन ठारू ट्रोपोस्फियर मध्य भाग पर्यंत लंबी सूचना मिली। वायुर नियमित दिग परिवर्तन तीव्रता वृद्धि जोगु सृष्टि होता लघुचापर घनीभूत प्रक्रिया विलंबित होउची बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना देइछे। रविवार पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी करा जायथिबा सूचना अनुसार आसंता 7 तारीख मध्य एही लघुचाप घनीभूत होई वेल मार्क्ड प्रेशर रे परिणत हेबार संभावना रहिछि। एपरिक आसंता 24 घंटा मध्य आहुरी घनीभूत होई अवपातर रूप नै पारे बोली पाणीपाग केन्द्र पूर्वानुमान करिछि। एही लघुचाप आसंता 7 तारीख जाय उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवार संभावना रहिछि। नंबर 5 आसंता काली जेई नीट तारीख घोषणा। जुग्म प्रवेशिका परीक्षा मुख्य जातीय योग्यता प्रवेशिका परीक्षा नीट पई मंगलवार घोषणा करा जिवो। महामारी पई देशव्यापी जारी होइतिबा लॉकडाउन जोगु एही 2 प्रवेशिका परीक्षा को ने अनिश्चितता लागि रहितिबा बेले मे 5 रे एहार दूर हेबार संभावना रहिছে। एही दिन मानव संबल विकास मंत्री रमेश पोखरियाल केतक परीक्षार्थी सहित ऑनलाइन रे वार्तालाप करिवे बोली मंत्रालयर जने वरिष्ठ अधिकारी कहिसंती। नंबर 6 घर को फेरुथिबा प्रवासी श्रमिकक ट्रेन टिकेट मूल्य वहन करिवो कांग्रेस। देशर विभिन्न राज्य में फसी रही प्रवासी श्रमिकों को निज निज राज्य को पठाइबा पई केंद्र और राज्य सरकार व्यवस्था करुछंती। प्रवासी श्रमिक मानक घर बाहुड़ा पाई स्वतंत्र श्रमिक ट्रेन ने चलाचल करुछे किंतु स्वदेश श्रमिक ट्रेन ने यात्रा करुथिबा श्रमिक मानक भड़ा देबा पई पड़ुछे। जहाको नै केंद्र सरकार को टार्गेट करिसंती कांग्रेस रो सभापति सोनिया गांधी। सोमवार एक विवृत्ति जारी करी सोनिया कहिसंती केंद्र सरकार विदेश रे थिबा लोक मानक मागणा रे विमान ने भारत आनिले किंतु देशर विभिन्न राज्य रे फसी रहितिबा श्रमिक मानक पाखरु ट्रेन यात्रा पई भड़ा नेउछंती। एभली परिस्थिति रे समस्त राज्य कांग्रेस कमिटी निज निज राज्य को फेरुथिबा श्रमिकों ट्रेन टिकेट मूल्य वहन करिवे बोली कांग्रेस सभापति सोनिया गांधी घोषणा करिसंती। नंबर 7 चीन लैब्रु महामारी भूताणु व्यापीबार प्रमाण मिलिछि कहला अमेरिका। चीन लैब्रु महामारी भूताणु व्यापीछि बोली अमेरिका जो दाबी करि आसुछि तार प्रमाण मिलिछि बोली वैदेशिक मंत्री माइक पॉम्पियो कहिसंती। तेबे से गणमाध्यम को कोनोसी प्रमाण देनांती। वुहान स्थित चीन एक लैबोरेटरी भूताणु व्यापी
ବ୍ୟାପିଥିବା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲ୍ୟାବ୍ରେ ମହାମାରୀ ଭୂତାଣୁ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଚୀନ ଏସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଏବିସି ନ୍ୟୁଜ୍ ସହିତ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ମାଇକ୍ ପମ୍ପିଓ ଚୀନ ବିରୋଧରେ ଅନୁରୂପ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ଏନେଇ ପ୍ରମାଣ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ଏହାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ କେଉଁଠୁ ବ୍ୟାପିଛି ସେ ନେଇ ଆମେ ନିକଟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 8 ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓରେ 5,655 କୋଟି ନିବେଶ କରିବ ସିଲଭର ଲେକ୍। ଆମେରିକାର ଘରୋଇ ଇକ୍ୱିଟି କମ୍ପାନୀ ସିଲଭର ଲେକ୍ ପାର୍ଟନର୍ସ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 1% ଅଂଶଧନ କ୍ରୟ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସିଲଭର ଲେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ 5,655.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ କରିବ। ଏହି ନିବେଶ ଫଳରେ ଜିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଇକ୍ୱିଟି ମୂଲ୍ୟ 4.90 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଏବଂ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ମୂଲ୍ୟ 5.15 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏହି ଡିଲ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସିଲଭର ଲେକ୍ ଫାର୍ମ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଭଲ ଅଂଶୀଦାର ହେବାର ରେକର୍ଡ ରହିଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସିଲଭର ଲେକ୍ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ କମ୍ପାନୀ। ନମ୍ବର 9 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା। ଗୋଆରେ 36ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଅକ୍ଟୋବର 20ରୁ ନଭେମ୍ବର 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଏବେ ମହାମାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆୟୋଜିତ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଗୋଆ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ମହାସଂଘ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି। ଗୋଆ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଅଶୋକ କୁମାର ଆଇଓଏ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ରାଜୀବ ମେହେଟ୍ଟାଙ୍କୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏବେ ମେ 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଭାଗ ନେବା ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10 ଲଘୁ ବନ୍ୟଜାତ ଉତ୍ପାଦ ସଂଗ୍ରହକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲଘୁ ବନ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ଜନଜାତି ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ଜନଜାତି ବର୍ଗକୁ ସହାୟତା କରିବା ତଥା MFP ସଂଗ୍ରହ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଥିବାରୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁ ବନ୍ୟଜାତ ଉତ୍ପାଦ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର MFP ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ନମ୍ବର 11 ଲକ୍ଷେ ଟପିବ ଆମେରିକା ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମିତ ଏବଂ ମୃତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମହାମାରୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆମେରିକାରେ ଲକ୍ଷେ ଟପିବ ବୋଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସରକାର ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ଆମେରିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 12ରୁ 18 ମାସ ଲାଗିବ। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଆଛୋନି ଫାଉସି କହିଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଟିକାର ପରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ବଢୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି। ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।